guys! Hi guys! Welcome back to Dukjun channel. So from Aspire Park, we are heading now to Esdan Mall. Wakra. Dito ko na may mag-lunch. Actually, late lunch na siya. Dito may mag-lunch sa Ponderosa. No? Newest branch nila sa Ponderosa Restaurant. So, Ponderosa Restaurant is a buffet restaurant. So, ayan. Since gutom, so dito mi sa buffet guys, mga on. So, we are heading now to Esdan Mall. Check na to kung same ra ba ang ilang mga menu sa Other branches. Pero mostly the same raman. Yeah. Kay katong sa West Bay o sa Salwa o katong sa Main, di ba na-try na nato ang tulo nila ka branch. Okay Branches. naman siya. I mean 3 branches. The same lang naman. Pero we will see. Okay, see you later. Hi guys, so we are here in Esdan Mall. Hanap lang kami ng parking. Actually, marami namang bakante kay, as what I've said, school days. So, dili siya busy day. So, hanap muna kami ng parking. Ito na lang. Anyway, daghan man kayo bakante. Magpapunas ta? Pwede ni kinahigir ni. Yeah, okay. We're here. Turn off your ano na. So we need to we need to have a new, sa tawag anak guys, selfie stick. Can you buy one for me? Kaya para dili maglisod. Haha. Okay. Hindi siya ang parking area guys. Ayan. Daghan kay bakante. Ayan. Daghan kay bakante kay ano man siya, weekdays. Usually ang mga mall pod busy siya pag weekends. So tara, let's go. So we're here guys sa loob ng Esdan Mall. So aakyat kami kasi nasa second floor. And I don't know if nana diri sila Teacher Crisel. Kauban namo. Daddy. Ayan. Paasaka namin sa second floor. Hi guys. Yes, nakapalit ko sa Grabe siya, yan lang. Hindi ko alam. Yes, my favorite. Ilan? Parang doon lang din sa ano. Exactly the same lang. Or same lang. Hi Ket. There's a gate. There's a gate. Where? Diyan din? Mix. Okay. Kain na tayo guys. Let's eat. Pwede po ba water? Kan ang third plates na ako guys. Ito siya yan? Hi guys, so pauli na mi karon. We are done having our lunch/dinner. Actually late na gid siya guys, no? So lunch/dinner na siya. So unya na pud may mag-dinner or unya na pud may mukhaon. Ano na? 12 or 11. So we are going home now. Uli na kay para maka-ready for the New Year celebration.
Thank you for watching. Bye.